Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Mustawarabi bersama kawan-kawan ummahat angkatan keempat. Hari ini insya Allah kita akan selesaikan materi Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga dengan tema sejak minggu kemarin Masadirul Af'ali Rubaiyah, masdar-masdar dari fi'il 4 huruf. Hari ini sisa latihannya. Mari kita sudah bahas kaidah-kaidahnya. Ummu Kardina, mulai dari tadribul awwalu. Nampak. At-tadribul awalu, latihan pertama. At-tadrib. At-tadrib itu fi'il madinya apa? At-tadrib. Darobah, Nah, darobah, darraba. Mudhari'nya yudarribu, yudarribu. Masdarnya ini. masdarnya Tadrib. tadari, tadribun, tadribun, Tadrib. Betul. Tadribun. Darraba yudarribu tadribun. Berarti kabbara yukabbiru. bara yukabiru, takbirun, Ya kan, ketemu kan masdar. At-tadribul awwal. Kalau darraba kan artinya berlatih. Darraba artinya berlatih. Kalau tadrib latihan, latihan. berarti latihan. Latihan. Isimnya kan? Nah, Isim. Fiilnya darraba. Kerjaan. Berlatih. Hati. hati, musadira, af'alit Kamu. taliyati, ah, Bukan mu tapi. hati, Hmm, masadira, am. al-af'alil at-taliyati kama fin namuzaji. Berikanlah. Berikanlah masdar-masdar pada fi'il berikut sebagaimana pada contoh. An-namuzaju. An-namuzaju ahdara, Madi itu. Tasrif dong. Mudhari'nya juga. Ahdara. ahdara yuhdiru ihdaran. Orang. Masdar ketika dimansub ya. Ya. Masdar mansuban. Ketika marfu. Ihdarun. Ini dimansub. Akhbara. Akhbara yukhbiru ikhbaran. Nah, bagus. As'afa, Menyusup. As'afa. as'afa yus'ifu is'afan. A'lana. A'lana yu'linu i'lanan. A'mala, A'mala. a'mala yu'milu i'malan. Akfala yukfilu ikfalan. Ya, Asra'a yusri'u isra'an. sahih. Akmala yukmilu ikmalan. Amkana yumkinu imkanan. Asmara yusmiru ismaran. Nah, A'jaba yu'jibu ijaban. nah. Itu ala wazan If'alan. fi'il madinya dari fi'il madinya Filmadinya af'ala yuf'ilu. af'ala yuf'ilu babul awal kan. Ya. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan babul awal ya kan Om. Ya. Si mukardina ba hati Ba. Hati masadiral af'alil taliyati kama fin namuzaji. berikan Berikan masdar pada fi'il berikut sebagaimana pada contoh. an-namudaj. An-namuzaju arada uridu yuridu Sahih. iradatan. Wazannya iradatan.
Ala wazn ifa, Ifa alan. ifa, Ifa alatan. bukan? Hah? Lihat di halaman tabel, tabel ya. Ifa Ini ada huruf ilat, ada huruf ilatnya tuh. Mengandung huruf ilat aja ini Om. Ifa, yuk. Ikoma ifa latan. ifa latan. Ifa latan. Hmm. Oke. Ketika fiilnya mu'tal, Tal ain. Ayo. aja mu'tal aini. Wazannya sama sih. Af'ala yaf'ilu ya kan? Ala yuk ilu sama. Cuman ada huruf ilatnya, ada perubahan. Akhirnya tak marbutoh. Sedangkan tadi kan nggak ada tak marbutoh yang sahih salim, ihdaran. Ihdaran tidak ada tak marbutohnya karena sahih salim, tidak ada huruf ilat Tidak ada huruf ilatnya. Idaratan, jadi ada tak marbutoh akhirnya. Itu semua fiil-fiil mu'tal ain ya. Aqama, Akoma ikomatan. di tasrif madhi mudhari. Naam. Akoma yukimu ikomatan. Abaha, Abaha yubihu abahatan. ulangi. Ibah ibahatan. I, ajada, Ajada yujidu ijadatan. asyara, Asaro yusiru isyaratan. isyaratan ismul isyarah. Isyarah. Ya. Asyara, madhinya. Aada, Ada yu'idu i'adatan. asaba, Aswaba yusibu isobatan. ajaza, Ajaza yujizu ijazatan. ajaba. Ajaba yujibu ijabatan. Ya tadi tuh mujihan tanya tadi. Aana, Ana yu'inu i'anatan. i'anatan. Fiilnya mu'tal ain ya. Sinyal tak? Hamzahnya kasrah. Hmm, Kemudian ditambah ta marbutah. udah. Sama Ya. wazannya dengan sebelumnya kan, yang saya salim if'alan, cuma ada If'alan. perubahan Tambah ta. marbutah. Ya. Untuk fiil-fiil yang mengandung huruf illat pada ain fiilnya. Akoma asli sulasinya Koma sulasi koma. koma, koma dan ini koma mu'tal ajwaf waw kan, Ya. Koma koma yakum. Yakumu. ya, berarti asalnya kowa, Kowama. kowama gitu, kowama yakumu. Nah, akoma asalnya akwa, Wama. akwama yukwimu, Yukwimu. ikwa asalnya ikwaman, Waman. waman, waw diganti tak marbutoh, iqamatan di Ikomatan. belakang ganti gitu. Ya. Sekarang Makarina Apa nih? Ustaz? mujihan langsung namudaju ahdara tasrif madhi mudhari. Ahdoro, ahdoro yuhbiru ihdoron. Akhbara, Ahba, ahbaro yuhbiru ihbaron. hmm, As'afa yus'ifu is'afan. A'lana yu'linu i'lanan. A'mala yu'milu i'malan. hmm, Ak- Akfala yukfilu ikfalan. Asro'a yusri'u isro'an. Akmala yukmilu ikmalan. Amkana
Amkana yumkinu imkanan. Athmaro yuthmiru ismaron. Ajaba yujibu ijaban. Nah, itu semua fiil-fiilnya sahih sah. Ada huruf ilat kan? Naam Ustaz. Sekarang mengandung huruf ilat. Ba, namudaju, An-namujaju aroda aroda yuridu irodatan. aqama, Akoma yukimu ikomatan. Abaha yubihu ibahatan. Ajada yujidu ijadatan. Asyara yusiru isyaratan. Ada yu'idu adatan. lagi Asoba ada aada yu'idu i'adatan. asaba, Asoba yusibu isobatan. ajaz, Ajaja yujiju ajajatan. lagi aja, Ijajatan. ajaza, Ajaza yujizu ijajatan. ijaza, ijazatan, Ijajatan. Ajaba yujibu ijabatan. nah kayak tadi tuh aana, Aana yu'inu i'anatan. nah, sama kan Om? Nam Wazannya ifanatan, ini umum, lihat ifanatan. Ini setelah diganti dia huruf ilatnya dengan tak marbut, ya kan Om? wahid. Nam Ustaz. Tak marbut itu pergantian dari huruf ilat wawunya. Asalnya Ditambah iqwaman, iqwaman, aqwama, yuqwimu, iqwaman. waman. Al-wazn af'ala, yuf'ilu, If'alan. contohnya akrama, Akroma yukrimu ikroman. ini fi'il sahih salim semua kan? Nam Ustaz. Kalau yang mu'tal ain, aqama, Akoma yukimu ikomatan. nah, gitu. Ada tak marbutah, iqamatan. Iko. Tak marbutah ini pergantian dari huruf ilatnya Nam Ustaz. diganti tak marbutah. Asalnya iqwaman, iqwaman, aqwama, yuqwimu, iqwaman. Waman. Sekarang bagus mujihan. Mufadl Rahman, Namudaju, Dora, Ahdara yuhdiru ihdaran. Akhbara yukhbiru ikhbaran. As'afa yus'ifu is'afan. A'lana yu'linu i'lanan. A'mala yu'milu i'malan. Aqfala yuqfilu iqfalan. Asro'a yusri'u isro'an. Akmala yukmilu ikmalan. Amkana yumkinu imkanan. Asmaro yusmiru ismaron. A'jaba yu'jibu i'jaban. bagus. Semua ala wazan, af'ala. Af'ala yuf'ilu. Nah, dari sulasi mazid kan, tambahannya berapa huruf Satu. Huruf itu Itu hamzah. hamzah zaidah atau bukan asli dia tambahan Nah, zaidah. hamzah Wazannya dan masdarnya
If'alan. Alan. Akrama yukrimu. Ikroman. Aslinya karuma. Karuma. Karuma mulia. Akrama Memuliakan. Jadi ada imbuhan kan, memuliakan. Jadi kharaja keluar. Tambah hamzah akhraja menjadi Mengeluarkan. mengeluarkan. Jadi butuh objek muta'addi. Nah, Mengeluarkan apa? Mengeluarkan buku, pensil, menggaris, buku tulis. Akhrajtu al-kitaba min al-haqibati. Aku mengeluarkan buku itu dari tas. dari tas. Kalau kharajtu min al-fasli. Aku keluar. Dari kelas. Lazim dia tak butuh objek. Nah, akhraja butuh. Makan apa? Ya kan Om? Naam Ustaz. Amarnya apa? Akhraja yukhriju. Ukhruj. Bukan. Kalau ukhruj keluar. Oh, akhroja. Yukhriju. Akhroja. Dari mudhari ya. Dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yukhriju. 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 Amarnya dibuang ya. Mudhari'ahnya ganti hamzah lagi. Oh, ikhrij gitu. Enggak. Ikhrij. Fathah. Fathah dia. Hamzahnya. Oh, akhrij. Nah, akhrij. Keluarkan. Akhrijil kitab. Keluarkan kitabnya. Akhbara. Akhbaro. Yukhbiru. Akhbir. Akhbir nih. Kabarkanlah. Kabarkanlah aku. Kabarkan aku akhbir nih. Syukran. Apa? Masih yang bawahnya sekarang Om. Yang mu'tal. Oh, An-namudaj. namudaj. Aroda. Aroda. Yuridu. Irodatan. Aqama. Yuqimu. Iqamatan. Abah. Abah. Abaha. Yubihu. Ibahatan. Ajaba. Yujidu. Ijadatan. Bagus. Asyara. Yushiru. Isyaratan. A'ada. Yu'idu. I'adatan. Asaba. Yusibu. Isabatan. Ajaza. Yujizu. Ijazatan. Ajaba. Yujibu. Ijabatan. Nah, maksudnya ada sedikit perubahan. Maksudnya ini ifa, Ifalatan. ada tak marbutoh di akhirnya. Naam. Ba'da, ini buku tangan di bawah. Wadzalika ba'da hazfi. Dzalika ba'da hadfi ainil fi'la wa ibdalaha ta Wa ibdal. Ibdal. wa ibdal wa ibdaluha gitu Ustaz. Ada ba'da. Sebelumnya ikut ya. Wa Maju. ibdaliha Ta'an. an fil akhiri. Hal itu setelah dihapusnya Itu setelah dihapusnya ain fi'il dan pengganti diganti dan diganti tak pada akhir. tak marbutoh Tak di marbut. akhirnya sebagai pergantian dari huruf ain fi'ilnya. Oh, Ini Om, irodatan, datang. iqamatan. Tapi aqama asalnya tuh aqwa, Aqwama. ada huruf ilat kan waw. Naam. Aqwama Yuqwimu. masdar aslinya iqwa, Iqwam. Iqwa. man Iqwaman. Iqwaman. Oh iya, ala iqwaman. wazni if'alan.
Iqwaman. Naam. Iqwaman. Iqwaman. Kemudian huruf ilatnya ini waw diganti Diganti alif. bukan diganti alif, diganti tak. Oh, di belakang diganti tak marbutoh di belakang. Jadi Iqomatan. iqomatan. Ini kan tadi kan penjelasannya ba'da hadfi ainil fi'li, setelah dihapus Ain fi'il dan digantinya dengan tak pada tak, akhirnya. tak marbutoh. Iradatan iqamatan ala wazan ifalatan. Maksudnya yang lain afada afada Afada. Yufidu. Ifadatan. ifadatan ifadatan ala wazan ifalatan. Itu untuk fil-fil yang mu'tal ain ya. Ajwaf dari wazannya af'ala yuf'ilu if'ala. Kan bagus Mufadil Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Afwan Ustaz. Ummu Faiza, sehat Ummu Faiza? Karena belum ketemu Ustaz. Nah, semoga sehat. Ummu Ayu langsung an-namudzuj. النموذج النموذج أحضر إحضارا Bagus. Akhbar. يخبر أخبر يخبر إخبارا Nah, أسعف يسعف إسعافا أعلن يعلن إعلانا أعمل يعمل إعمالا أكفل يكفل إكفالا أسرع يسرع أمكن يمكن إمكانا أثمر يثمر إثمارا أعجب يعجب إعجابا ala wazan apa Om? Af'ala. أفعل يفعل Fa'alan. Yang mu'tal ain arada. أراد يريد Terus إرادة bagus. Aqama. أقام يقيم أقام يقيم إقامة أباح يبيح إباحة أجاد يجيد إجادة أشار يشير إشارة أعان أعاد يعيد إعادة أصاب يصيب إصابة أجاز يجيز إجازة أجاب يجيب إجابة Ala wazan ifa. إفالة Contoh lainnya amata. أمات يموت إمانة Belum tepat. Amata. مات يموت Amata. Amata. أمات يميت Hmm. إمانة Ima. إمات إماتة Imatatan. Ta ya. Mematikan. نعم Mematikan amata itu. Jadi kalau rubai Om, ya didomahkan ya semua ya. Fil-fil rubai ya. Khusus نعم khusus أستاذ fil-fil yang rubai, mudhari'nya, huruf mudhari'ahnya dhammah. Yu, arada yu, aqama yuki yu. Syukran. Ummu Ayu, نعم Ummu Nailah, an-namudhaju. النموذج أحضر إحضارا Tasrif mudhari'nya
أحضر يحضر إحضارا. Nah, أخبر يخبر إخبارا. أسعف يسعف إسعافا. أعلن يعلن إعلانا. أعمل يعمل إعمالا. أقفل يقفل إقفالا. أسرع يسرع إسراعا. أكمل يكمل إكمالا. أمكن يمكن إمكانا. أثمر يثمر إثمارا. أعجب يعجب إعجابا. النقطة العين النموذج. النموذج أراد يريد إرادة. أقام يقيم إقامة. أباح يبيح إباحة. أجاد يجيد إجادة. أشار يشير إشارة. أعاد يعيد إعادة. أصاب يصيب إصابة. أجاز يجيز إجازة. أجاب يجيب إجابة. Kalau mutal ajwaf, wazan masdarnya إفعالة. ifalatan tuh. Di save di memori kita ya, save di benak kita, memori kita. Ifalatan, aqama, iqamatan, ajaba, ijabatan. Kan? Alhamdulillah. Sudah semua ya. Ummu Hafsah, Ummu Ainal, kawan kita berdua. Simak. Ana belum Ustaz. Fitri, afwan. Kirain sudah. An-namudhaju ahdara. An-namudhaju ahdara yuhdiru ihdaran. Akhbara Ah, yukhbiru ikhbaran. As'afa yus'ifu is'afan. A'lana yu'linu i'lanan. A'mala yu'milu i'malan. Aqfala yukfilu iqfalan. Asra'a yusri'u isra'an. Akmala yukmilu ikmalan. Amkana yumkinu imkanan. Asmara yusmiru ismaron. A'jaba yu'jibu i'jaban. wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Tidak ada Apa suaranya dia? Ustaz. Wazannya apa, Ummu Fitri dia? Af'ala yuf'ilu if'alan. Yang saya salim tuh, akrama, yukrimu. Akroma akroma yukrimu ikroman. Dari madinya karuma, sulasinya. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu mulia. Karuma yakrumu artinya mulia. Kalau akrama, Kemuliaan. bukan, dia muta'addi. Akrama, akrama. Dimuliakan. Dan awalannya gitu Om. Memuliakan. 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 Ya, Ummu Nah, Fitri. Ustaz. Bentar nih Om. Ada imbuhan akhiran kan gitu. Mulkan bahasa kita. Bahasa kita makan. Ini Ummu Fitri ini. Muncul di layar. Makan. Belum muncul ya? Sudah Ustaz. Ya kan? Bahasa kita imbuhan. Afwan putus-putus Ustaz suaranya. Jaringannya itu bermasalah ya. Maaf. Masalah. Tuh Ummu Fitri tuh. Udah muncul? Nah, Ustaz. Makan. Memuliakan.
Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Seperti akhroja tuh. Akhroja, Mm. Ya kan? Mengeluarkan. mengeluarkan. Asluhu Khoroja, kharaja keluar. Muta'ad lazim kan? naam. Keluar. Kharaja keluar. Kalau akhraja dan kan mengeluarkan apa? Anzala Menurunkan. asalnya Nazala, turun. nazala turun. Turun lazim dia kan? Butuh objek turun saja. Anzala menurun. Auqafa Menghentikan. aslinya Waqafa, berhenti berdiri. Auqafa menghentikan. Ini butuh objek jadinya. Muta'addi ya. naam Ustaz. Jadi fi'il muta'addi. Asalnya lazim jadi muta'addi. Ini kan Om? Naam Ustaz. Sekarang yang mu'tal arada Aroda yuridu irodatan. aqama Suaranya kok mantul ya Ustaz? yang suaranya mantul nggak? Kalau di sini enggak, Ustaz. Mau Fitri mantul nggak Bu Naila? Iya, suara Munira mantul Tiana. Tapi anak keluar dulu ya. Oh, naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mantul nggak Bu Fitri? Naam Ustaz. Sudah Ada ya. setengah. Aqama itu asalnya aqama asalnya apa? Koma, Aqama berdiri. Aqama memberdirikan. Mendirikan. mendirikan. Itu biasanya gitu maknanya. Jadi muta'addi biasanya ya. Fadli. Nah, akoma, yuqimu iqomatan. Abaha, yubihu ibahatan. Ajada, yujidu ijadatan. Asyaro, yushiru isyaratan. A'ada, yu'idu i'adatan. Asoba, yusibu isobatan. Ajaza, yujizu ijazatan. Ajaba, yujibu ijabatan. Nah, ajaba yujibu menjawab. Menjawab. Ajaba yujibu amarnya apa? Ajaba, yujibu ajib. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ya kan? Ajib. Masih mau Fitri. At-tadribu sani. At-tadribu sani hati masadir al-af'alit taliyati kama fin namudaji. Berikanlah masdar pada fiil-fiil berikut sebagaimana contoh. An-namudaju. An-namudaju qatala Mudhari'nya. Qatala yuqatilu. Muqatalatan. Muqatalatan ala wazan
Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan itu yang kiasinya ya. Naam. Putri bab ketiga dia. Rubai bab ketiga. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Yang kiasnya mufa'alatan. Yang samai kadang-kadang kita fi'alan. Qitalan fi'alan. Fi'alan. Baraka Baraka yubariku mubarakatan. rafaq. Rafaqo yurafiqu murafaqatan. Samaha Sa- yusamihu musamahatan. Safah. Sofaha yusofihu musofahatan. Godaro yugodiru mugodarotan. Nah, kalau Kholafa khalafa ada dua dia. Qiyas dan samai. Khalafa kholafa yukholifu mukholafatan au khilafan. khilafan. Tapi khilafan samai. Kalau baraka yubariku mubarakatan nggak ada birokan, ya kan? Nah, Ustaz. Ya, baraka kiasi saja. Untuk fil-fil yang lain terkadang ada yang qiyas, ada yang samai. Khilafan tuh. Khilafan ala wazan fi'al. Fi'alan. Fi'al. Hafadha. Hafadha yuhafidhu muhafadhatan. Au hifa. Au hifadhon. Hifazan ada juga. Qabala. Qabala yuqabilu muqabalatan. Ibalan nggak ada kan? Ibalan mungkin ada. Ibalan. Tapi jarang. Nasabah. Nasaba yunasibu munasabatan. Faraka ada. Yang faraka. Faroko yufariku mufarokotan au firokon. Nah, firaqan. Sering dengar kan firaq. Firaq. Amalah. Amala yu'amilu mu'amalatan. Muamalah. Interaksi muamalah. Syukran. Mukri. Ibu Sani. Mukardina langsung an-namudaju. Qatala. Hadirah. Hadirah, Ustaz. Qatala muqatalatan. Tasrif madi mudhari. Baraka yubariku mubarakatan. Rafaqa. Rafaka yurafiku murafaqatan. Murafaqah. Samaha. Sama sama yusamihu musamahatan. Musamaha. Safaha. Sofaha yusofihu musafahatan. Ghaidara. Ghadara yughadiru mughadaratan. Khalafa ada samaiyah. Khalafa yukhalifu muhafazatan dan hifazan. Khilaf. Hah? Oke, qabalah. Khalafa. Masih khalafa Ustaz ya. Khilafan. Khilafan. Hafadha. Hafaza yuhafizu muhafazatan. Wahifah. Hifazan. Hifazan. Ada sama. Qabala. Qabala yuqabilu muqabalatan. Nasaba. Nasaba yunasibu munasabatan. Faraqa. Faraka yufariku mufarakatan. Wafira. Firakan. Amala. Amala yu'amilu mu'amalatan. Kalau fil amarnya Om, qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu iktil. Bukan.
Hanya Kot, membuang harful mudharaahnya saja. kotala yukotilu. Kotil. Panjang, jangan qatil. Hah? Kotil. Qatil. Seperti baraka yubariku. Baraka yubariku. Barik. Nah, barik. Ya kan, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan, Allahumma barik. Ya Allah berkahilah atas Barik. keluarga. Allahumma barik. Rofik gitu kan. Rafiq, Rafik. Salih, Safih, Rofik. Ghadir. Godir. Khalif. Hmm. Hafiz. Kobil. Nah, Fa Amil. Nas, Farid, Amin. Syukran. Mukarnina. Apa nih? Mujihan an-namudaju qatala tasrifkan mudi mudhari. Qatala yuqatilu muqatalatan. Barak. Baraka yubariku mubarakatan. Rafa. Rofaqa yurafiku murafaqatan. Samaha yusamihu musamahatan. Sofa'a yusofihu musofahatan. Safah. Godero Fahatan. musofahatan. Godera yugodiru mugodorotan. Mughadara. Mughadara. Mugodaratan. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Naam. Hafazo yuhafizu muhafazatan. Qabal yuqabilu muqabalatan. Nasaba yunasibu munasabatan. Faroka yufariku mufarokotan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Bagus. Jihan fi'il amarnya. Qatala. Qatala yuqatilu qatin Bagus, qatil dibuang harful mudharaahnya. til Jahada yujahidu. jahid Jahid. Kalau tadi fi'il amarnya yang akhbara yukhbiru, munculkan lagi hamzahnya. Akhbara yukhbiru amarnya ihbaron amar fi'il amar. Akhbara yukhbiru ahbar kasrahkan sebelum akhir seperti mudhari'nya ahbir akhbirni itu. Jadi fi'il amr mesti disimpan di file kita, memori kita ya. Fi'il amr itu tengok fi'il mudhari'nya. iya Jauh-jauh dia. Ada yang berubah harful mudhari'ahnya, ada yang diganti dengan hamzah. Gitu. Kalau mau fasih fi'il amr, lihat mudhari'nya aja, tengok mudhari'nya. Kuncinya di situ. nama Ustaz Kemudian afwan Ustaz. Mufaddur Rahman. An-namudaju qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan. Barak. Baraka yubariku mubarakatan. Rofaqa yurafiqu murafaqatan. Samaha yusamihu musamahatan. Bagus. Sofaha yusofihu musofahatan. Ghadara yughadiru mughadaratan. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Hafadha Fadha yuhafidhu muhafadhatan wa
Ah, Khifah. khifadhon. Qabala yuqabilu muqabalatan. Nah, Nasaba yunasibu munasabatan. Faroqa yufariqu mufaraqatan wa mm, wa firaqan. Am amala. yu'amilu mu'amalatan. Bagus. Yang amarnya barakah. Barokah yubariku barik. Barik. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Syukran. Afan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Nailah. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan. Baraka yubariku mubarakatan. Rafaqa yurafiqu murafaqatan. Samaha yusamihu musamahatan. Safaha yusafihu musafahatan. Ghadara yughadiru mughadaratan. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Hafadha yuhafidhu muhafadhatan. Qabala yuqabilu muqabalatan. Nasaba faraqa yufariqu mufaraqatan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Nah gitu. Barakah yubariku. Masdarnya apa tadi? Mubarakatan. Nah, contohnya Allah memberkahi seorang muslim dengan sebenar-benarnya. Barakallahu. Barakallahu mubarakatan. Nah, barakallahu muslimah. Oh, Mubarak. Muslim. Mubarak. Mubarakatan sebagai penguat dari fiilnya. Penguatnya ya. Maf'ulun mutlak. Gitu. Nah, dimansub dia sebagai penguatnya. Nah, Ustaz. Barakallahu al-muslima mubarakatan. Mubarakatan. Syukran, Munailah. Afwan. Siapa lagi yang belum ya? Ayu an-namudaju. Qatala yuqatilu muqatalatan. Baraka. Baraka yubariku mubarakatan. Rafaqa. Rafaqa yurafiqu murafaqatan. Naam. Suaranya. Samah. Samaha yusamahatan. Sofaha Ghadar. suaranya. Putus. Qadara yughadiru mugharatan. Khalafa yukhalifu. Bagus. Terus. Qadha yuhafidhu muhafazatan. Qabala yuqabilu muqabalatan. Nasaba nasibu munasabatan. Farqa yufariqu mufaraqatan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Bergema surah Ana ya? Ya. Apa Ummu Ayu Suara ya? Ustaz enggak Ustaz? Nah, dari kami. Yang lain saja ya? Nah. Ummu Fadlur Rahman, kita coba. Bergema nggak Ummu Fadlur Rahman? Enggak Ustaz. Tapi kalau dari anaknya bergema Ustaz. Kayak tadi Bu Ayu. Anda coba lagi ya, keluar ya. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ummu Fadlur Rahman. At-tadribut thalith. At-tadribus salisu. Hmm. Hati masadirul af'ali taliyati kama fin namudzaji. Berikan. Berikanlah masdar masdar fiil-fiil berikut sebagaimana dalam contoh. An-namudzaju. Mudzaju ana. Nah, di sini ana wazannya apa? Wazannya Harus tahu dulu wazannya. Apa wazan a? itu Apa? fa'ala. Sama dengan sebelumnya. Fa'ala. Yufa'ilu. Yum. Naam. Cuman dia mengandung huruf ilat pada lam fi'ilnya. Ya kan? Di ujung tuh ada huruf ilat kan? Naam. Ini mu'tal apa dia? Nakis Nakis. Masdarnya masdar mu'a. anatan. Mu'anatan. Sama wazannya Mufa'alatan. mufa'anatan. Cuman alifnya ditambah lagi sebelum akhir. Mu'anatan. Alif dari sini nih. Dari alif maksurat ditegakkan sekarang masdarnya. Mu'anatan. Oh iya. Sebelumnya enggak kan? Muqabalatan. Enggak ada alif sebelum akhir kan? Nah, Muqabalatan. Ini ada alif sebelum akhir dari huruf ilat. Mu'anatan. Nada. nada yunadi munadatan. Afa. Wa yu'afi mu'afatan. Ada. Ada yu'adi mu'adatan. Qasa. Kosa yukosi mukosatan. Lain dari ana. Naja. Naja yunaji munajatan. Mbak. Masih Hati. Hati masodirul af'ali taliyati kama fin namudzaji. Berikan masdar dari fi'il berikut. Dari fiil berikut sebagaimana dalam contoh. An-namudzaju. Namudzaju ahda. Mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Ahda yuhdi gitu Ustaz. Ahda yuhdi wazannya babul Di awal. babul awal. Af'ala. Af'ala yuf. Af'ala yuf'ilu. Kemudian dia termasuk fi'il mu'tal apa Af'ala. tuh? Ahda mu'tal apa ya? Ahda nakis Ustaz. Nakis. Ada lihat di ujung. Ahda yuhdi. Ih, Masdarnya kan iya. harusnya ini if'alan. Oh iya. Sama. If'alan. Tapi karena dia huruf ilat di akhirnya diganti dengan hamzah menjadi ihda. Ihdaan. Asalnya ihda. Ihda. Ya, di. Ihdayan. Betul, asalnya iya. Dari mana Ummu Fadlul Rahman tahu asalnya iya? Mudhoreknya kan Doreknya tuh. Ahda yuhdi itu, ya kan? ya. Asalnya ihdayan. Diganti ya dengan hamzah. Ihdaan. Lebih lebih cocok gitu dari lisan Arabnya. Ihdaan. Asalnya ihdayan. A'ta. A'ta yu'ti i'ta'an. Asalnya i'tayan. I'tayan. Iya. A'ta yu'ti dengan ya kan? Mudhari'nya Nah, ketemu ya. Alqa. alqa yulqi
ilqaan, Asluhu ilqa ilqayan, asda. asda yusdi, isdaan, Asalnya asalnya isdayan. dayan, ya. Jadi hamzahnya dia perubahan dari huruf ilatnya ya. Naam Ustaz. Bukan asli, perubahan dia. Afsha. Afsha, yufshi, ifshaan, Misalnya ifshayan. ifshayan, ya. Anha. Anha, yunhi, inhaan, asalnya Asluhu hayan. yan. Jadi ganti hamzah. Syukran. Mufaddal Rahman. Afan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Jihan. An-namudaju ahda. Mudore. Ahda yuhdi ihdaan. Ahda yuhdi. Ahda yuhdi artinya memberikan hadiah. Memberikan apa? Memberikan hadiah. Kalau hada yahdi itu memberi hidayah, petunjuk. Hada yahdi, hadahullah, memberi hidayah. Kalau ahda memberi hadiah. Beri hadiah. Hada yahdi apa artinya tadi? Kalau hada yahdi, Memberikan hadiah. kalau hada yahdi Petunjuk. petunjuk. Makanya saat kita baca dalam salat kita ihdi, jangan ahdi, ihdina sirat, tunjukilah kami, bukan ahdi kan? Nah, Ustaz. Ahdi berikanlah kami hidayah. Kalau ahdi berikanlah kami hadiah. Kalau Hadiah. ihdi berikan kami petunjuk. Itu Petunjuk. bedanya. Hadiah di ihdi. Ata. Ustadz Afwan, anak belum di atas yang kata dari Ibu Salis. Nah, fadli. Aana. Ana. Ana yu'ani mu'anatan. 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 Nada. Nada yunadi munadatan. Afa. Afa yu'afi mu'afatan. Ada. Ada yu'adi mu'adatan. Qasa. Kosa kosa yukosi mukosatan. Ini wazannya apa, Om? Qasa yuqasi. Fa'ala. Bagus. Fa'ala ada huruf ilat di dalam fiilnya. Mu'tal Nakis. naqis. Yang masih mu'tal naqis tapi wazannya af'ala. A'ta sekarang, Om. A'to yu'ti i'to'an. Asalnya Alko i'toyan. a'toyan. I'toyan. Asalnya i'toyan. Toyan. Alqa. Alko yulki ilko'an. Asda yusdi isda'an. Afsha yufshi ifsha'an. Anha yunhi inha'an. Semua ala wazan Af'ala. yuf'ilu. Ala yuf'ilu. Bagus, Mujihan. Ummu Fitri. An-namudaju ana. Ana yu'ani mu'anatan. Nada. Nada yunadi munadatan. Afa. Afa yu'afi mu'afatan. Ada. Ada yu'adi mu'adatan. Qasa.
Kosa yukosi mukosatan. Kata lain naja. Naja yunaji munajatan. Wazannya apa ini Om? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, sekarang namudaju. Nah, ini Om. Ahda. Ahda yuhdi ihdaan. Dan A asalnya ihda. ihdayan Yan dari mana atau mufitri ihdayan? dari mudhari'nya Ustaz. Gorengnya. Ata. A'ta yu'ti i'ta'an. Alqa. Alqa yulqi ilqa'an. Asda. Asda yusdi isda'an. Afsha. Afsha yufshi ifsha'an. Anha. Anha yunhi inha'an. Ram. Mufitri. Afwan Ustaz. Mukadina. Namudaj Hamzah. Ana. Ana yu'inu. Ini amarnya tak? Ya, betul. Ya. Ana yu'inu. Bukan. Ayo anu. Bukan. Lupa Hmm. tak apa tak salah. Ana Nanti ini yu'anu. wazannya. Fa'ala. Yufa'ilu. Ana. Yu'ani. Ani. Panjang. Yu'ani. 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 Masdarnya. Amarnya ani. Ani. Masdarnya Om. Mu'anatan. Mu'ana. Na. Mu'anatan. Ada alif sebelum akhir. Nada. Nada yunadi. Nah, Amar nadi. Nadi. Muna datan. Afa. Afa yu'afi. Mu'afatan. Kemudian ada. Ada yu'adi. Yu'adatan. Mu. Oh iya. Mu'adatan. Kosa. Kosa yukosi. Mukosatan. Mukosatan. Terus ahda. Ahda ihdaan. Madi mudhari. Ahda yuhdi. Berarti ahdi Pak. Amar. Ahdi amadi. Ahdi. Ih- Ihdaan. A'ta. A'ta yu'ti. Iqaan. Alqa. Alqa yulki. Ilqaan. Terus asda. Asda yusdi. Isdaan. Afsha. Afsa yufsi. Ifsaan. Anha. Anha yunhi. Inhaan. Inhaan asalnya inha. Inhayan. Yan gitu dari mudhari'nya yan. Syukran. Mukardina. Afwan. Munailah. Ana. Ana yu'ani mu'anatan. Nada. Yunadi munadatan. Sah. Afa yu'afi mu'afatan. Naam. Ada adi mu'adatan. Qosa Oh. qosi muqosatan. Ahda. Ahda yuhdi ihdaan. Terus A'to yu'ti i'to'an. Alqa yulqi ilqa'an. Asda yusdi isdaan. Afsha yufshi ifsha'an.
Anha yunhi inhaan. Asluhu inha Inhayan. hayan. Bagus. Umu ayu ana Ana yu'ani mu'anatan. Nada mu'a yunadi mu'anatan. nada 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 yunadi munadatan. bagus. Afa yu'afi mu'afatan. Ada Am- yu'adi mu'adatan. Kosa Oh, yukosi mukosatan. ahda Ahda yu'ahdi ihdaan. ulangi Ahda yuhdi. Ahda yuhdi ihdaan. a'ta A'ko yu'ti i'qaan. Alqa yulqi ilqaan. Asda yusdi isdaan. Afsha yufshi ifshaan. Anha yunhi inhaan. asluhu inha Inhayan. Syukran. Umu ayu sudah semua Om Mu Fitri kelas Munayla juga sudah sampai sini jumpa kita Om 3 latihan hari ini saraf sambung pertemuan berikutnya insyaallah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. wabarakatuh. Barakallahu. Sama Om.